Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GL2 Desain ya. Di video kali ini kita ada orderan membuat logo teks font modif plus background GND audio. Oke, kalian simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip-skip. Seperti biasa, kalian atur sendiri pemutarannya di kecepatan pemutaran ya. Jangan lupa di komen dan tanya-tanya bisa kalian komen. Kalian simak terus videonya hingga akhir agar kalian tahu apa yang kami tahu. Langsung saja. Diaturaken sugeng rawuh kalian DJ Wahyu Funduraction, remixer asli saking Semarang, Slobat Official. Wahyu Funduraction. Diaturaken sugeng rawuh kalian DJ Wahyu Funduraction, remixer asli saking Semarang, Slobat Official. Wahyu Funduraction. Diaturaken sugeng rawuh kalian DJ Wahyu Funduraction, remixer asli saking Semarang, Slobat Official.
Wahyu Funduraction.